Haj, dobrodošli na Minecraft epizodu. Ćao, kako smo danas? Sigurno primijetit ćete da je sve čudno, u smislu zašto ja stojim tu na bedroku, zašto sam ja tu gdje stojim, šta se desilo i najbitnija stvar, kako sam ja izašao iz crne rupe. E pa, to pitajte onu mačku tamo. Dakle, patkica. Patkica je tu. Ovo je sve obraslo. Ipak mene nije bilo dugo vrijeme. Idem vam sad sve objasniti polako. O, tu je armor. Ok. Wait, what? Ovo je sve prazno. Ok, nije slučajno prazno, sad ću vam sve objasniti. Čekajte sekanje samo da skupim drveta malo. E sad ovako. Da vam objasnim šta se dešava. U stvari mogli bi sačekati da bude dan. Sad je puno bolje. Ovako sekane. Sad ću vam objasniti sve ukratko šta se desilo. Ovo na čemu ja igram sad trenutno nije server. Dakle, servera više nema. Nema servera više. Nikako ga nema. Mislim, ima servera. Ali ja više ne igram na serveru. Zašto? Jer su me banali. Opet. Iz istih razloga. Apparently, buildao sam u tuđim bazama i apparently bio sam jako nekulturan prema drugim ljudima. Keep in mind, nisam igrao uopće Minecraft. Kao što ste dali primijetiti, jer nije bilo epizoda. Ok? I onda sam ja odlučio, nema smisla se s njima gnjaviti više, nego samo ću pomoću Burazovog akaunta, hopsat na Burazov akaunt i kopirat apsolutno sve. Dakle, sve što sam izbuildao do sad, prebaciti na single player svijet, prebaciti Burazovu bazu, koju ste možda vidjeli tamo i vidjet ćete opet. Uglavnom, i onda ću samo igrati tu. Bez potrebe da igram na onom serveru. Jer ovdje me niko ne može banat. Osim samog sebe. Ali volim se previše da to napravim. Tako da ništa toga. E tako. Sad kad sam to riješio, sad idemo dalje. E sad, pošto nisam mogao kopirati chestove i svoj inventory i kako ja izgledam, to sam morao jednostavno dodati u kreativu. Nema potrebe da izmišljamo sad previše odakle, kako i šta. Samo morao sam dodati iz kreativa armor. Znači armor je više manje isti kao što sam imao, sve i toolove isto. I sve stvari koje sam nabavio u ovom chestu tu. Hop. To su sve stvari koje sam već imao. Dakle, i Elytru, i Trident, i sve. Jer, dakle, ja sam doslovno između zadnje epizode je završio je ban. I onda sam otišao na server, bio sam, znači, 7 dana je kao bilo između bana prvog i drugog, recimo. I jedino što sam napravio sa Burazom sam otišao u End, pokupiti Elytru. I Buraz mi je dao Trident, da imam ovaj koji mogu baciti ovako kao. Di je? Molim te se vrat nazad. Ok, thank you. I onda sam samo odlučio da ću samo, mislim, često je postaviti, ali čestovi nemaju ništa u sebi. Kao što nemaju niti jedan chest i naravno nema ni ender chest. Samo mi zanima ili u ovom chestu ima nešto. Nema. Da, nema ništa. Dakle, ni barrel ni ništa, ni ender chest, ništa. Nema apsolutno ništa unutra. Što je malo kao loše, ali nema veze. I kao, prvo sam mislio da tjedan dana ne bude epizoda, jer kao polako on je u rupi sam zapeo i dok sam ja izašao iz rupe, menjao. Ali onda se desio taj ban i onda sam odlučio šta da radim, ne mogu prekinuti, ne želim prekinuti i onda sam odlučio idem samo kao kopirati sve to i to mi je uzelo doslovno tjedan dana. Stvari koje sam ja napravio, ovaj put sam završio, ovaj vlak sam tu napravio jer ovaj čovjek što je rekao da će biti unutar planine, mi smo se od početka govorili da ćemo napraviti kao vlak ovako, koji će tu biti, onda će se ovako ući kroz vlak, proći ovako, kao proći kroz vlak i onda će se tu kao nastaviti dalje njegova stvar. To ćemo mi sve maknuti, renovirati kako nam to bude pasalo, jer ovo je moj forever world, odnosno svijet kojeg ja, kad god dođe novi update, ja ga samo updateam, tako da nema nikako kao
neću ga kao, nema brisanja svijeta, znači samo se nastavlja. Sad ću vam pokazati sve, samo da dođem do onih ovčica, jer malo sam gladan i spor, pa ću vam onda objasniti što se dešava meni iznad glave. Thank you, ovčice. Ljubite, brat. Ovo tu, velika bone meal farma. Ja znam da imam i tamo bone meal farmu u jednoj od onoga, ali sam odlučio napraviti tu još jednu. I kao što se primijeti, tu sad nema gdje je ona cijela, ono, sve što se tu dešava, i rijeka i sve tu, nema toga. Dakle, kopirao sam samo svoju bazu, Burazovu bazu, ove ostale baze, pošto ova ženska koja je tu bila, ova baza tu, ona je zaslužna za to što sam ja proteklih mjesec i pol dana mora biti ekstra kreativan sa svojim videima, odnosno ona je razlog zašto su me banali, tako da nema potrebe da gledam njezine buildove i te stvari. To je, kaj se to, roza ovca. Wow. Ćao. Tako da sam odlučio samo kopirano doslovno do tu negdje i onda sam ja to nekako izblendo teren. Doduše vidjet ćete negdje da je onako teren malo čudan, ali nema veze, to ćemo izignorirati samo. Ovaj dan prebrzo prolazi. Bone meal farma. Burazova baza je tamo. Ja i Buraz smo se nekako dogovorili da ćemo, samo da će on doći tu, da neće više tamo igrat, nego da će doći tu igrat sa mnom na ovom svijetu. Možda ćemo imati još ljudi, ne znam, ali kažem, definitivno nećemo se vraćati na onaj server jer nema poante, jer ako su nas banali jednom, banali će nas opet. E sad, Joseova baza je tu slučajno zbog kako se kopiralo do recimo tu negdje. Zahvatili smo i njegovu bazu, nema veze, tu će biti. Jose je onak bio naš jako dobar prijatelj, pa kao on je okej. Ali ovo sve ostalo više sve manje je isto kako je i bilo zadnji put kad sam bio tu, osim kažem ovih puteva i sad, jel, update-a koji je moj Buraz radio dok mene nije bilo i sve ti stvari. Dakle, šta će se sad dešavati? Dakle, ista stvar je, isto radimo, samo smo kompletno sami, nema apsolutno nikoga. I svijet se ne briše, odnosno kad dođe nova verzija Minecrafta, samo updateamo cijeli svijet i nastavljamo dalje igrat. Ovo će biti neki oblik kao world tura i šta se sve izdešavalo, ali naravno kasnije ćemo imati cijelu epizodu. Što se tiče moje baze, ja nisam ništa mijenjao, kažem, osim što sam ove puteve napravio i radio sam onaj svoj map art što sam radio svaki mjesec dana na serveru. Međutim, pošto sam bio banan na mjesec i pol dana, nisam baš mogao ništa puno raditi. Ali, kad sam se vratio, znači u tih 7 dana sam napravio ovo i napravio sam taj map art koji se nalazi evo tu. Međutim, imam feeling da će na ovoj, pošto je novi svijet, da neće mape izgledati kako spadaju. Ili neće biti mapa uopće, tako da to ću pokušati napraviti nekad između epizoda, nešto ću smisliti, ok? Jer, kažem, ovo sam sve tu doslovno, znači, pravio do tipa recimo prije 15 minuta sam završio i rekao sam kao moram ići sad snimiti epizodu jer kao već 2 tjedna nije bila ni jedna epizoda i definitivno moram snimiti epizodu. E sad, to je to što se toga tiče. Ovo je, znači, ta naša baza. Čekaj, ovako, da vam pokažem. Imamo ovaj freecam. Dakle, imamo tu, znači ovo se ništa nije mijenjalo. Imamo Burazovu bazu, ovo je moja baza. Tu je to brdo sa tim vlakom. I to je to. Ovo je tamo gdje je bila ona prošla, ona kuća koja nas je odvela u kako se zove, u one sve svjetove dalje. Ovo je trenutno moja baza. I vi ste sad tu, zajedno sa mnom, dobrodošli u moj Forever World. To je neki kao novi naziv za ove svjetove koji se kao nikad ne brišu. Ja sam trenutno na najnovijoj verziji, to je 26.1, koja je najnovija verzija. Što znači da su nam mobovi jako cute kad su mali. Neko je zaboravio osvijetliti ovo. Pošto sad apsolutno sam sam tu, ne mogu apsolutno nikog drugog kriviti nego samog sebe. Evo kokoši, kokica jedna, izvoli. Kokica druga, izvoli. Napravite mi malu bebu za demonstraciju, molim vas. Au, thank you. Evo, mali čik. Vidi ga, ti je, evo ga, vidi. Vidi, nova verzija, novi mali pilić. Male piu pilić.
kažem, još jednom se ispričavam ako će ova epizoda biti malčice drugačija nego obično, neće biti toliko onako kao puna neke akcije ili nečega, jer kažem, doslovno sam prije 15 minuta završio sa pravljenjem ovog cijelog svijeta i kopiranjem svega i svačega i onda sam samo rekao idem kao palit snimanje i pričat da vam kažem šta se dešava, kud, gdje, kako i zašto i koji su nam daljnji planovi, tako da ovo je bilo kao neki, ajmo reći, 12,5 epizoda, neću računati ovo cijelu epizodu jer kao ne vjerujem da ćemo nešto puno raditi. Mislim, ova epizoda stvarno niti će trajati dugačko, niti će biti išta, samo će vam biti onako kao, kažem vam, ono, znači 0,5 epizoda, neće uopće biti, neću uopće računati kao epizodu, ovo je samo kao da vam kažem šta se desilo, da, ono, da znate na čemu smo, zašto nije bilo epizode 2 tjedna i šta sve se dešava. Mislim, u protekla 2 tjedna došao sam sa 300 pretplatnika na 1000 i ja mislim 100-200, ne znam. To se desilo, kažem. Ovo je sad prvi put, znači da ja igram na ovom svijetu od kad sam sve ovo kopirao. Još jedna stvar koju vam želim pokazati prije nego što završimo ovakvu epizodu. Dakle, ovo je sve tu. Znači, to je sad tu, jel? Ovo je ona mjesto ono gdje se kao je bilo onaj hotel s onom kućom. Ako odemo malo više gore, negdje. Aha, tu, čekajte. Znači ovdje. Tu imamo jedno mjesto koje ćemo posjetiti i pričat ću vam šta je. I ono tamo. To ću vam pričati šta je. Jer i to sam uspio prebaciti. Ali to sve, za to sve ima vremena. Šta se tu desilo? Znači, to je samo tako generiran teren. Dakle, otprilike gdje vidite svjetlo tu, to je, znači evo, točno se ovdje vidi gdje je došlo do, znači gdje se, kako se kopiralo. Dakle, točno se vidi ravna linija kako se kopiralo i sad ovo sve tu, jel, do ovoga, ovo je znači između generiran teren prirodno i tu isto evo. Naravno, ništa drugo nisam mogao po tom pitanju, nego eto tako kao kopirat i onda se tako malo se zgličalo i sve svašta, ali i sve ispod ovdje, znači sve ispod toga što sam ja tu kopirao je poprilično loše generirano, u smislu kao sve je tu, ali sve ovo, znači kroz što ja prolazim je u stvari su lejeri kao ove ruda i svega jer je tako sa servera kopirano, jer server ima taj neki glupi X-ray. Tako da ovo ispod tu ništa nećemo više manje dirati, ako budemo trebali kopati ćemo negdje daleko. Ali da, definitivno u sljedećoj epizodi ćemo početi normalno kako smo radili prije, odnosno imat ćemo i projekte, imat ćemo i sve. Sad sam htio samo, ovo funkcionira. Aha, ovi su tu. Wow, nisam ni znao da ste tu. Vidio fora. Dakle, kažem, još jednom stvarno se nadam da nećete mi zamjeriti što što nije bilo epizode 2 tjedna. Kažem, 1 tjedan sam ja stvarno htio da bude kao pauza, jer da mogu kao onako zbog priče je da bude 7 dana u crnoj rupi, da sam zapeo, međutim onda nakon toga sam, kažem, počeo praviti epizodu i onda su me, kažem, banali opet i onda sam samo rekao kao nema više smisla, banali su me kompletno sa svega i svačega, bez da su mi dali razlog ovaj put mi nisu dali ni neki adekvatan razlog, osim kao, ponovio si istu grešku, iako doslovno sam, znači, join us world, odnosno server, i 7 dana sam doslovno stajao tu unutra, napravio sam world map u svojoj bazi. Tako, dođemo mi do kraja ove čudne nekakve epizode, ili šta god ovo bilo. Od sljedeće epizode ćemo imati normalno kako sve funkcionira, ali imao sam nekako
feeling da moram snimiti ovakvu epizodu, da vam kažem kud šta, kako i gdje, di sam, šta sam, da nije Minecraft stao ni ništa, nego za sve vas koji volite gledati Minecraft. Biće Minecrafta, sad će biti još i bolje u Minecrafta, jer sad neću imati potrebu da, moram kao pazit na šta ću raditi, gdje ću buildat, jel smijem tu buildat, vamo tamo. Ne, sad doslovno mogu bilo šta, mogu otići i onako TNT-em srušiti njegovu kuću da hoću, ali ne želim jer je fan. Tako da, eto, hvala kad ste gledali ovu epizodu. Ovu, ajmo reći, pola epizodu, neću ni nazvati epizodu, nazvat ću epiz. Hvala kad ste gledali i vidimo se u sljedećoj epizodi Minecrafta. Vjerojatno sljedeći tjedan. Koji, kako smo radili prije. Aj bok!